Dila. Oh, medyo na po guys. Ay, kapensa. Ay, kapensa. Dabot. Buang. Ano ko eh? Dabotan naman yan. To guys. Guys. Dagang vlogger. Oh guys. Guys! Hindi naman sa vlogger. Nanggigil ako. Ano? Ay, wala na vlog. Ano vlog ba? Ano vlog? Magkakayayo Ano na. vlog ba? Wala na. Ah, sige. Wala na vlog ha? Oh, wala na. Wala na. Huwag man na vlog ha? Oh, Love you. love you. Love you to. Love you to. Wala lagi bog. Ano, cellphone? Cellphone na. Duda kay ko ano yung cellphone. Wala lagi bog. Office. Ayan, palungan ang lulong. So guys. Ipapalong.